guys. Nagdaray sagot. Ang tutas ba sabot? Mau ko si Bian. Nami kami yung views guys. Views. May elephant. Si Toto oh. Ay, To, hello. May view. Elephant to, kinalapan ni Papa. Naiwan na kani. Alag kita sa babaw. Lalabi. Oo. Dito sa upstairs, guys. Dito sa upstairs. Tulog ka na. Wow. Hindi maulog. Dali dyan! Bye guys. First time ko lang tsakad to. Bye!